आज ये कोटा को सफा करी धरिला कलरे खर्द पंडित मैंने प्रहलाद को बारंबार कहला प्रहलाद यदि तोर जीवन को आशाटा अच्छी ताल हरण को डाक प्रहलाद मना कला ना बाबा मोर कमाग्र होती जितने एति कही हिरण्यक्ष टिके चाहिला ताले तोर हरि ना तो हरि को मत देखै पाई पंडित वर्ग बाबांकर कमल ये खर्ग कमल रक्षा पाइबा पाई जते प्रहलाद दृष्टिटा को ढाली देला सम्मुखरे देखिबा को पाइला गुडा सुखिला काठ खंड हठात बोले बाबा मोर हरि यार भीतर अछि हिरण्यक्ष तो क्रोधान्वित होइकिनो नथिला जते पुओ एति कहि संगे संगे पदाघात कला ये पदाघात करिबा फलरे ये स्तंभटा भाइना भग्न हैला बा काठ खंभ भांगिला भांगिबा फलरे निजे प्रभुଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ତା ଭିତରୁ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସର ଭଗବାନ କଲେ କଣ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ବକ୍ଷକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ତାର ଅନ୍ତ ନାରୀକି ପୁଣି ଗଳାରେ ପଇତା କଲେ ହେ ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଜି ତାର ଅନ୍ତ ନାରୀ ପଡୁଛି ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କଲେ କଣ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦେଲେ ନାଇଁ କି କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯୋଉ ପୁଅଟା ବାପା କଥା ନ ମାନିଲା ସେଇଟା କୁପୁତ୍ର ନା ସୁପୁତ୍ର ସେଇଟା କୁପୁତ୍ର ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ କୁପୁତ୍ର କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇଲା ଏ ବାପା ତେଣୁ ପୁରାଣ ଆଦର୍ଶ ଦେଲା ଆରେ ବାପା କହିଛି କାହା ପୁଅ କଳ ଭଜିଛି ସେ କେମିତି ये तो बड़ा हरपुर कसे बड़ा हरि की डाकी तेरा हरि किए हरि निजे कहि छंती मोर चक्षु होउची अर्क मम कान होउची गणेश मोर शक्ति होउची आत्मा मोर आत्मा होउची तेणु हरि को आत्मा सहित प्रहलाद के आत्मा को मिसैला कोठे मिसैला बोले अरे आत्मा को आत्मा दे परमानंद करण ठाकुर प्रकटित हो बापा से प्रभुଙ୍କର ପଦକल्ପନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମନରେ ଦୃଢ଼ତା ରହିବା ଦରକାର ନାଇଁ କି ହଉ ସମସ୍ତ ଆଖର ଯେପରି ଯୋଉ ଚିରଚିନ୍ମୟ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ଏଟା ବାବୁମାନଙ୍କର କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୁଗା ଖୋଜିବା ଅବତାରୀରୁ ଅବତାରକୁ ଧାରଣ କରି ଏ ଘର କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଖେଳାଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି ବାପା ଜାଣିଥିଲେ ସଦା ସଦା ଇ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ସଦା ସଦା ଇ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ତଥାପତ୍ୟ ସଦାତ୍ମାନଂ ସୁନ୍ଦରୀଃ पृथ्वी कल धर्मर ग्लानी भावटा गटे ठाकुर अवतारी अवतार कहीं धर्मटा केमी खाली कौन धर्मटा को रक्षा करने परवर्ती श्लोक परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतं परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे खाली तो प्रभुवर धर्मटा को रक्षा करने
ये साधु संत मानक परित्याग करी दुष्ट मानक दलन करने द्वारा ये घर पाखे धर्मटा केमी सबुदिन रही जुगाधुजुग अवतारी अवतार कहीं भागवत बाणी कौन कहले क्योंकि भक्तावतार भाग बोली कहवा गल बाबा ये भागटा कौन मत आदर्श देल तेणु भक्त कहवा गला कौन कहला देखो व्यापार कोला रंग टी रखी जाए गोरा रंग टी धरी पड़े गोरा रंग नुह आप भक्तावतार भाव प्रभु जो शुणिले कहले हे पुओ यदि ये कथा आदर्श देवा गल टे पुराण कथा कह तेणु भक्त कहला खाली किए प्रगति देखो राधा प्रेम गोविंद भाव प्रभु श्री गौरा हरे गौरा
खाली सेतिकी नुह बोले निज रस प्रेम निज ठाकुर अरे तार गुण तार कीर्ति तार कला कौला में गुणवा हे बापा तार गुण को गुणवा को अपार पारी हे परिवा तेणु जहाँ हूँ ना कहीं से प्रभु पदकंद को लक्ष्य कर आशा ही होते आय प्रभु